IPF nó hết rồi lời Hipa Hawa chính sản này IPF nó hết rồi lời Hipa Hawa chính sản này Hipa Hawa chính sản này IPF nó hết rồi lời Hipa Hawa chính sản này IPF nó hết rồi lời IPF nó long live IPF nó long live IPF nó long live Atisa long live long live long live ચાલો માખાઈને એક ચોપા ચોલી Edisiere wan peng pemain calo makanya ya ke coba coba kotor colina edisiere ko roman skrip calo makanya ko roman skrip calo makanya ya ke coba coba kotor colina ai peti long le ai peti long le abisha long le Adam lefty long live. Contract bottle long live. Catherine bottle long live. And she never man long live. John Sano Tipra lane. Jina Harmon Tipra lane. Jini Saman Tipra lane. And Shera Coverman Sitalo Makano. Shera Coverman Sitalo Makano. Coba Coba kotor colina. Edisiere ko berman sip calo makanya. Wanten pem dari sip calo makanya. Wanten pem dari calo makanya. Wanten pem dari calo makanya. Ya coba colina. Coba kotor colina. I fifty long live. I double long live. Atisha long live. Contract bottle long live. Panin bottle long live. Perasaan manusia sakit bakir pondok hemna tar ke calo makanya. Perasaan manusia sakit bakir pondok kai teman tar ke calo makanya. Ya coba colina. Coba kotor colina. Coba kotor colina. Jangan sano tipralen. Jangan harmon tipralen. Jangan saman tipralen. Jangan sano tipralen. Jangan ambu tipralen. Shera ko berman skip calo makanya. Shera ko berman skip calo makanya. Ya coba colina. Coba kotor colina. I pepti long live. I pepti long live. Coba kotor colina. Eh sekarang mubal saya sote sakit bagir pondok hai teman tar ke calo makanya. Eh sekarang sakit bagir pondok hai teman tar ke calo makanya. Ya coba colina. Coba kotor colina. Coba kotor colina. Udah pepti pasaka. Kontrak botol pasaka. Ada beleti pasaka. Atisha pasaki long live. Udah pepti long live. Atisha long live. Ada beleti long live. Kontrak botol long live. Ensite bermain long live. Ensite bermain long live. Shera ko bermain skrip calo makanya. Shera ko bermain skrip calo makanya. Puyana hambai jotoani tiprasa nai tongnai takuk tai buhuk jongno tai media sel rogno ane hamjak mong bisingte angkok sini oro chikon sa achuk laibani movement bisingte angkok kesana musungo kok ngake sung tini IPF tini allied organizations IWFTA UDIPFTA Atisha TPB tai IMW mili winai pasta motha sung sara Tripura bonda gokha 24 hour tini nisimi soita nisimi sengai nai khanani soita
फुंनि 6टा जरा गा तिनि सिनि आसुक लाइमानि बा स्ट्राइक दागुक लाइमानि मूल कारण खा आबो अंके नंबर 1 क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जों जे त्रिपुरालेण्ड सामनानै होननाय जों थाङै दंमाने आबोनो तैनै नंबर 1 डिमांड नंबर 2 हाई पावर मॉडलिटी कमिटी रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन जे हाई मॉडलिटी कमिटी जों थानाय लोकसभाव आबोनि पर विधानसभाव जों बीजेपी बा आईपीएफटी सरकार फाइमानि यागुलो जोंनो कायसे एश्योरेंस रखा आई एश्योरेंस का हाई मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगते ताई नेशनल हाईवे जों ब्लॉक खालामनानै बिसिंगते जों अ कायसा सिनि अबनो नासिगिनाय अ हाई पावर मॉडलिटी जे कमिटी रक फाइनाय त्रिपुरा हास्टेव फाइनाय एडजस्ट खालायनाय एग्जामाइन खालायनाय निनि त्रिपुरा सरक तामनां त्रिपुरालेण्ड नां आबनो आम जगै नायनायनि बागैनाय अरो कायसा सेटअप कायसा ट्राइ पार्टी सेंटर बाय बाक्सा कमिटी खाजाक माने आ रिपोर्ट जों ताबुक बसर कायसानि ऊपर बा 1.5 बोसोरनि ऊपर जों दाबो लाइजाक दङ हायपाना इन्सुरेंस दा पॉइंट फुलफिलिंग याको आउनि बागै जों बायद तांखा दाक्ति फाट सिने आ रिपोर्ट कलेक्शन खालायनाय जोंनो त्रिपुरालेण्ड घोषणा खालायनाय निंथुं नंबर 3 ताकायसा अंके 125 अमेंडमेंट बिल जों प्रति बोसोर जोंनुको जों एडीसी दिबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो एम्पावरमेंट खालायनाय ताकायसा सा खमता बारिनानि बागैनाय प्रति 10 बोसोर अंतर खेनो फायो फियाबा टेनियर सीपीएम नि जराव आ सामुंनो खालायजागलिया जखन आईपीएफटी बीजेपी फाइका आफ्रो आईपीएफटी नि जे कक बाय बा कैबिनेट तो पास खालायमानि बिसिंति के कायसा जों एम्पावरमेंट मानानि बागैनो 125 अमेंडमेंट नो आरो बिल तिसाका आ बिल नि बिसिंति सिनि ओ त्रिपुरा ओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जतनो आबो इम्प्लीमेंट नङैनाय टीटीसी थानाय आबो बो ताउ बो बोसोर कायसाङै तंखा ताउ बो कुनु इम्प्लीमेंट खालायजे गयाखो नाके नंबर 4 दङ कक ब्लक नो ए शेड्यूल दावैनाय रोमान स्क्रिप्ट खालायनानै माने जों तामनि बागै जों सारा बोसोर ताउसो जराते 20 बोसोर जराते कक ब्लक नो जों मुभमेंट खालायफायो सिनि कक नो जों जेसो पुरपानो जों सिनि कक बरक बाय जों गथगै सिनानै नाके रोमान स्क्रिप्ट बाय जों गथग गहनैनाय जों जतनो सारा त्रिपुरा सा 70 बा 80 नि बिसिं % नो आबो साइमानि थांका आबोनि बागैनो प्रिफार खायगासिनो बरक रोमान स्क्रिप्ट नो ताई एल शेड्यूल दाखांके सिनि बागैनाय सिनि बेनिफिट तामनाय ताबो यूनिवर्सिटी बा कॉलेज लेवल जों कक साकांके बा यूपीएससी एग्जाम बा गोबां मा अनेनो एग्जाम रगो जों कक बरक बायनो जों एग्जाम रिमांखा सीबीएसई एग्जाम बोर्ड रगोबो जों बोर्ड रगोबो नायखांके जों आरो हिंदी बा कक बरक मानाव अंक इंग्लिश बांला मानाव आयपानो सिन कक बरक के शेड्यूल दाजगियानि बागै माया आबोनि बागैनो जों अबुमायनि बिसिंगो जों जेनेरेट खालायनानै मुसुङो सिनि अ ए शेड्यूल दावैनाय जोंनो दाक्ति सिक्रेटि रेना नोंथु रोमान स्क्रिप्टआव ताकायसा अंके 5 पॉइंट सिनि त्रिपुरासा एसटी बेकलॉग गोबां मा साख्रि फबजाका बा रोजागलिया सिनि जागाव 10 बसंरक मानखा आमो हाय गोबां मा आमो हायके खायजाकते 25 बोसोर जे सीपीएम नि जराव आमो हायके खायजोंमां सिनि बरक मायामां थांखा दाबो सिनि बर उपयुक्त दङ यूनिवर्सिटी परि दंनाय पीएचडी लेवल दंनाय ग्रेजुएट लेवल दंनाय ताई माध्यमिक पास तो बेकार तो गोबां मानसि दङ आबरक दावखानो सिनि कुनु साख्रि बाख्रि खालायनानै सरकाराव सिनि कुनु स्कोप मायांगैनाय हायनो जों कुनु बेकार रोंलाय दङ आबनो फुलफिल खालायनानै बागैना जे 25 बोसोर अंतर सिनि एसटी वेकेंट आ जे पोस्ट आबनो जों क्रिएशन खालायनाय दाक्ति फाट स्टेट गवर्नमेंट थानाय जों सिमुंग्लायबो थानाय आफारका ताय आबनो दाक्ति खालायनानै बागैनाय जों अ मुभमेन्ट मा सुखा के बेबांनो आं बिसिकक सालिया जतोआनि त्रिपुरासानो हामजामुं बिसिङाव कसारैनाय जे 5 पॉइंट जों अबनो जों 5टा मथा मिलिवैनाय जों अ डिमान्ड नो जों दाक्ति के सेंट्रल गवर्नमेंट ताय स्टेट गवर्नमेंट बिसिङाव इम्प्लीमेंट खालायनानै बागैनाय जों दाबि सानो आसुना हामबाय दिल्लीआव थावनि खानामाने आबोखे दिल्लीआव हांके 5 जना थांका सिनि मिनिस्टार ताय एमएलएस ताय थांका आबो मूल कारण हांके सिनि अ
o dimano tuino thango bor aro thanginai malainai BJP ni state ni president tai a jagao PMO Jitendra Singh tai a jagao tai kwbangma donor minister tai kwbangma minister rok bai borok home minister rok bai malai mano aboni bisingtike sini demand जों fologoi tai obono manani ba phaisingo जों थांनानै लामाव जों बरंनो रखरो दिनै 15 तारिख अक्टोबर बन IPFT नि शाखा संगठन युर IPFT IWFT आतिशा TPB IWMU কাইজে 24 ঘন্টা বন তিনি 15 অক্টোবর 6টা নিসিমি খানা 16 তারিখ 6টা এম পর্যন্ত ও বননি কারণকা সিনি যে IPFT नि 5টা ডিমান্ড ও ডিমান্ড হন নাম্বার 1 ডিমান্ড দংসিনি creation of new state that is Tibraland মনসং যতন সাইমানো 2009 নিসিমি সিনি সারেন চিনি নেতৃত্বে যে এডিসি এলাকানা বারনি সংবিধানের মোতাবেক 2 এবং 3 দ্বারা আলাদা রাজ্য ফাইনালি বাগে আবসিনি প্রথম নাম্বার 1 পয়েন্ট নাম্বার 2 পয়েন্ট নংখাসিনি হাই পলমোলিটি কমিটি রিপোর্ট তা পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট খাইজায়াকো আবসং যতন সাইমানো যে বিধানসভার আগে বিজেপি এবং IPFT এলায়েন্স অংমানে আগে আবনো সঙ্গে কবরিজাক দংবরাও এই হাই পলমোলিটি কমিটি নবরাও ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই আবনো দাগদিতি ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই মতো আবো সিনি নাম্বার 2 পয়েন্ট নাম্বার 3 পয়েন্ট নংকা সিনি যে এন ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্টেশন 125 আবসং যতন সাইমানো থাংনাই 2020 নি 19 তারিখ ফেব্রুয়ারি সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ন্যাশনাল পার্টি হইতে সিনি যে এনজিও হইতে जों প্রায় 18টা to 20টা গুয়াহাটি থাঙে এই 125 এমেন্ডমেন্ট দিয়ে কক সলাইকা এডিসিনি যে এম্পাওয়ারমেন্ট বা আপগ্রেডেশন খাইনাनै বাগै তাম তাম রিজাংনাय আবো দাকতে দাকতে ইমপ্লিমেন্ট খাইनांथों আবো सिनि 3 নাম্বার পয়েন্ট 5 নাম্বার পয়েন্ট নংগাसिनि ইনক্লুশন অফ ককব্রক ইন ইটস শিডিউল রোমান স্ক্রিপ্ট আবো যতনো সাইমানো যে 70 বছর রমৈ তাবো যে সিনি অনেক রাজনীতি দলবরক সিনি CPM কংগ্রেস नि बरक जे आबोनो तैनो स्ट्रागल खाजा खाइबोनो बरक अफिशियली बे इमप्लिमेंट खाइनाखौ आबोसं आशा खायो जे ताबो नतुन सरकार फाइना IPFT BJP बरक दाकति दाकतिना आबोनो लंग पेंडिंग इशू तिब्रासानि जे डिमान्ड ति बरक इमप्लिमेंट खाइनांथों आबो सिनि 4 नम्बर पॉइंट 5 नम्बर अंकाय सिनि बैकलॉग पोस्ट वेकेंट फर ST 25 বছর 35 বছর যে সিনি ST नि जे पोस्ट वैकेंसी दंमानि आबो 25 বছর কোনো ফুলফিल खाजा गया आबोनि बागैनो जों दाबो जे नतुन सरकारक खाइमानि जागलो जे पुज बैकलॉग दंनायनो आबोनो दाकनि दाकति इमप्लिमेंट खाइनांथों आबो 5टा पॉइंट तैनो जों तिनि 24 घंटा बन दाकखा सिनि IPFT नि शाखा संगठन समस्त त्रिपुरा राज्यनि जे एडिसि एलाका दंनाय बाजार हইতে सिनि हाईवे रेलवे जत जागाना एडिसि एलाकाना तिनि 24 घंटा बन जों खाइ दङ आबोनो तैनो जतनां सानाय जे सिनि बन जों गणतन्त्रिक माध्यमे जे शांतिपूर्ण भावे जों बन सक्सेस खाइना एवं जों जतन कयो जाते पाब्लिक नि प्रॉपर्टी कोनो भावे जाति खति नांथों आबोनो जों नायो आबोनो जत त्रिपुरा सारक सिनि ताखथाय बुसर तंनाय रक जत एडिसि एलाका तंनाय सिनि बांगाली रक तंनाय बा सिनि त्रिपुरा सा तंनाय रक जाति शांतिपूर्ण भावे जों सपोर्ट खाइ जों आबोनो सक्सेस खालामनाते आबोनो जों আচ্ছা আপনাদের নেতৃত্ব তো দিল্লিতে গিয়েছে মানে কি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছে দিল্লিতে আমাদের 5 ডেলিগেট গেছে এখানে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার আছে শারমেবার এবং এমএলএস আছে তারা কালকেই রওনা দিছি এখান থেকে তো তারাও আমাদের এই যে দাবিগুলো নিয়ে তারা দিল্লিতে আলোচনা করবে সেখানে তারা আলোচনা করবে শেষের সাথে আমরা ত্রিপুরা যেতেও আমরা সেই দাবিগুলো নিয়ে আমরা বন্ধ দেখেছি আজকে IPFT শাখা সংগঠন ইউর IPFT IWFT আটিশা IWFT TPB IMWU পাঁচটা শাখা সংগঠন নিয়ে আজকে 24 ঘন্টার বন্ধ আজকে 15 অক্টোবর 6টা AM থেকে 16 তারিখ 6টা AM পর্যন্ত আমরা এই বন্ধের বিষয় হলো 5টি ডিমান্ড নিয়ে আমরা আজকে বন 24 ঘন্টা বন দেখেছি নাম্বার 1 হলো আমাদের ক্রিয়েশন অফ নিউ স্টেট দ্যাট ইজ ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা সবাই জানি যে 2009 থেকে IPFT আলাদা রাজ্য এডিসি কে নিয়ে ভারতের সংবিধান 2 এবং 3 দ্বারা
দীর্ঘ বছর দাবি করছি। আর 2 নম্বরে আছে হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি, এই রিপোর্টগুলো যাতে অতি সত্ত্বের ইমপ্লিমেন্ট করা হোক। কারণ আমরা জানি বিধানসভার আগে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কমিটমেন্টগুলো দিয়েছে সেই কমিটমেন্ট হলো হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি, এটা অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু রিপোর্টগুলো এখনও সাবমিট করা হয়নি। এই 2 নম্বর পয়েন্ট এটা যাতে তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করা হোক। আর 3 নম্বর পয়েন্ট আছে আমাদের ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ 125th অ্যামেন্ডমেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট টু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 2018। এটা আমরা সবাই জানি গত 2020-19 ফেব্রুয়ারি আমরা যখন গুয়াহাটিতে গেছিলাম তখন এই 125th অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি চেয়ারম্যানের সাথে। আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ন্যাশনাল পার্টি এবং এনজিও আছে তারা সবাই আমরা একসাথে গুয়াহাটিতে গিয়ে আমরা মিটিং করেছি। সেটাই নিয়ে আমরা এডিসি এলাকাতে যাতে এটা আপগ্রেডেশন তাড়াতাড়ি করা হোক, সেখানে ডিপার্টমেন্ট আর সমস্ত সবগুলো যেটা আছে এটা নিয়ে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক, এটা দাবি আছে। এবং 7 নাম্বার আছে এখানে ইনক্লুশন অফ ককব্রক ইন ইট শিডিউল উইথ রোমান স্ক্রিপ্ট। এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জানে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে জনজাতির জন্য ককব্রক এটাই নিয়ে অনেক রাজনীতি খেলছি। আমরা জানি যে 30 বছর কংগ্রেস শাসন করছি এবং 35 বছর আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি শাসন করছে ত্রিপুরা রাজ্যেতে। এই ককব্রককে নিয়ে এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি ওই রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে। সেগুলো আমরা বলছি এখানে যাতে ইট শিডিউলের এই রোমান স্ক্রিপ্টগুলো যাতে ইমিডিয়েটলি নিউ গভর্নমেন্ট এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হোক, সেটা আমাদের 4 নম্বর দাবি আছে। আর 5 নম্বর দাবিতে আছে আমাদের ব্যাকলগ এবং পুশ ভ্যাকেন্ট ফর এসটি। আমরা জানি যে 25-35 বছর যে এসটির যে ব্যাকলগ চাকরি আছে এটা এখনও ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি, যাতে আমরা আমাদের এসটি যারা ব্যাকলগ আছে ভ্যাকেন্সিগুলো পুশগুলো ফুলফিল করা হোক। এই 5টি ডিমান্ড নিয়ে আমরা আজকে এখানে সারা এডিসি এলাকাতে হাইওয়ে এবং রেলওয়ে স্টেশন সমস্ত সব জায়গাতে আমরা বন্ধ করছি যে যিনি রাস্তা এডিসি এলাকাতে পড়ে। চাকরি বাকরির কাছে তোমরা না বলে 4 দিন থেকে চালু না খাইনো এক চবা চলি না চাকরি বাকরি বন্ধ খাই তোমরা আবার তাড়াতাড়ি চালু না খাইনো এক চবা চলি না চবা কোথার চলি না চালু না খাইনো ওয়ান্টেড ফেভার চালু না খাইনো এদিকে কবর মানুষ চালু না খাইনো এদিকে কবর মানুষ চালু না খাইনা চাকরি বাকরি বন্ধ খাইতে মানে তার তারিখে কেন্দ্র সরকার চবা চলি না ফান বাঁচা না সমাধান বাঁচা না সমাধান বাঁচা না বোতাল বাঁচা না Atisha long live, I don't know the long live, she the promise to prale tubu no, she was all makhaina, no kobro man sit talo makhaina, ek choba choli no, choba kotar choli na, anton fayamin bil chalo makhaina, talo makhaina, ek shera di kobro man sit talo makhaina, coba চলি coba kotor চলি চিনি না হারমোন টিপরালেন চুন সানা টিপরালেন চুন সানা টিপরালেন আই পেটি লং লেন যোগা পেটি লং লেন আটিশা লং লেন আই ডাব্লিউটি লং লেন হালকা বদা লং লেন Motor Union long live, Tipraland long live, Elshero di Tipraland slam live, Elshero di Tipraland tubuh live, Bondon sabol khana bagai dole phaibai de, Bondon sabol khana bagai dole phaibai de, Otaro sabol boksong nahar tatong de, eren tatong de, Kokro romanski beri seru salu makhane, coba chali coba kotor chali kendi sora to boro mas talo makhine ek coba chali ek
coba coli nai. Lantan fere mbi calo makhane. Lantan fere mbi calo makhane. Eka coba coli nai. Eka coba coli nai. Lantan fere mbi calo makhane. Lantan fere mbi calo makhane. Kendi sarkar makhane. Eka coba coli nai. Kopro manis skrip calo makhane. Kopro manis skrip calo makhane. Coba kotor coli nai. Coba kotor coli nai. Sikla phan basaka. IWFT basaka. Adisha basaka. Angkra kodal basaka. Otakura bukura tiri de bondolo sabal khanor jala tole phebete. Otakura bukura tiri no dol bondolo jala tole phebete. Coba kotor coli nai. Coba kotor coli nai. Chung nango tipralen. Kendi phebe mil calo makhane. Ia ka coba coli nai. Ia ka coba kotor coli nai. IPFT long live. UIPFT long live. Adisha long live. IWFT long live. Angkra kodal long live. Border Union long live. Tipralen mas namne. IWFT long live. TPP long live. IPFT long live. Seria oporo masri calo makhane. Seria oporo masri calo makhane. IPFT long live. UIPFT long live. Adisha long live. IWFT long live. Roman scheme ka seria calo makhane. Roman scheme ko calo makhane. Ia ka coba coli nai. Ia ka coba coli nai. 125 mm calo makhane. 125 mm calo makhane. Ia ka coba coli nai. Coba kotor coli nai. IPFT long live. UIPFT long live. Adisha long live. IWFT long live. Chung nango tipralen. Chung sano tipralen. 125 mm calo makhane. 125 mm calo makhane. Ia ka coba coli nai. Coba kotor coli nai. IPFT long live. UIPFT long live. IWFT long live. Adisha long live. NCWM Sri Tipralen tubuh nai. NCWM Sri Tipralen tubuh nai. Hai ka coba coli nai. Hai ka coba coli ka. Theri nai phandi nai Tipralen sram nai. Theri nai Tipralen sram nai. IPFT ni harjun lai. IPFT ni harjun lai. UIPFT ni harjun lai. IMW ni harjun lai. IMW ni harjun lai. Ia ka coba coli ka. IPFT long live. IPFT long live. IWFT long live. UIPFT long live. Adisha long live. TPP long live. TPP long live. Pura phan basaka. Chidulna Roman script by calo makhane nai. Andinai high majority committee implement makhane nai. 125 amendment bill calo makhane nai. Kemudian badal palai de. New step Tipralen marin nai. Tipralen marin nai. Ia ka coba coli nai. Ia ka coba coli nai. Theri nai phandi nai Tipralen marin nai.
Delegate Gus Kanggor Kajian Bagai. Hey.